Selamat apa nih namanya? Siang. Aduh, silau ya. Ini gue dari account yang bener kan ya untuk live. Oke. Hai. Hai. Oke, sebelum gue overwhelm dengan semua kasih sayang kalian, belum tentu juga semuanya udah denger berita, tapi lumayan juga ya, tiba-tiba masuk lambe turah lah, aduh, sesek, apa namanya, gitu, gak enak. Gue matiin dulu ya komennya, sebelum gue overwhelm dengan, your love. Turn off commenting. So, I just made a YouTube video today. Awalnya di Marsh Tribe, Telegram channel gue. Wow, banyak banget yang live. Gila, gue gak pernah live sebaik ini. Maksudnya banyak banget yang nonton. Tuh kan, gitu aja gue overwhelmed. Salting. Aneh banget gak sih? Kok jadi artis salting gitu kan? Dari kecil ya kan, naik panggung, bla bla bla. Oke. So, number 1. Let's focus. Sebelum kalian mengkomen, sebelum kalian khawatir, sebelum berkomen, tuh ada yang komen tadi gue baca di YouTube channel Marsh. Sepertinya Anda diikuti setan, lalala, aduh capek deh gue nonton sampai habis dulu. Ya tapi mungkin dia beliefnya emang gituan beneran kali ya. Ya udahlah biarin. Pokoknya intinya gue pengen bilang, mohon maaf bagi yang belum gue jawab teleponnya, WhatsAppnya, DM-nya, lalala semuanya. Karena I know you all love me so much setelah gue cerita kalau gue tumor payudara, and after you heard about it, gue tuh hatinya sedih kalau ngeliat orang sedih karena gue. So, in this video, this is just gonna be a short live. Sambil gue, oh my gosh, oke, wait. Di sisa hari hidup yang gue milikin, kita nggak tahu ya. Gue nggak bilang gue bakal mati cepat, but we never know, okay? That's the truth. Ini di kamar hotel aman kan ya, nggak ada tiba-tiba ada yang aneh-aneh bareng? Oke, siap. Kayak kemarin gue live di Blast Intuitive Musician, ada baju dalam yang harusnya tidak muncul, kelihatan tidak sengaja. Anyway, that's not the point. Ayo, serius. That's not the point. Itu di Blast Intuitive Musician sesekocak itu gue, sedodol itu. Tapi di Marshanda jangan dulu deh, kayak bahaya soalnya orang-orangnya beda. Kalau orang dia sadar. Back to the point. Gue mau menghabiskan sisa umur gue yang masih dikasih sampai detik ini aja, gue masih bernafas, alhamdulillah, wa syukurillah, lalalala. Oke. Karena ya gue mau menghabiskan sisa umur gue bukan karena, dengan helping you. Honestly, I do. Bagi kalian yang percaya sama Caca, bagi kalian yang melihat journey-nya Caca, my journey in my life, gimana gue dari seorang yang punya mental illness, lost, experience bullying di SD, being the witness of, my parents suffering ketika gue kecil. Ngomong-ngomong live-nya banyak banget ya, gue gak pernah live sebanyak ini yang nonton. Being the witness, bentar ya, gue duduknya yang bener dulu nih. There's a lot of energy. Okay. Karena kalau orang yang ngadain live itu, kita itu absorb, kayak kalau lo Zoom rame-rame, ngerti kan? Kayak lo duduk tapi you feel other people's presence walaupun cuma virtual. Okay, so kalau gue stretch, tandanya apa? Badan gue pegal. Okay, so I need to stretch. Alright. Dengan live ini, gue mau berdoa sama Yang Maha Kuasa. Kita di sini semua nggak cuma orang Muslim ya. Gue lahir Muslim sampai sekarang. That's not the point. My point is,
Kita punya banyak belief dalam hidup ini. Ada yang agamanya apa, ada yang agamanya apa. Nggak cuma ngomongin agama, ada yang punya belief politics yang berbeda. But my point is, let's just say, if you don't believe in God, if you're even agnostic atau atheist, I love you too. So the reason why I say that, karena gue bilang tadi kan, gue pengen menghabiskan hari-hari hidup gue yang masih tersisa sekarang, nggak tahu sampai umur berapa, mudah-mudahan sampai 150 ya kan, amin. Oke, bukan waktu yang lawak ya. Oh gosh, I love you guys so much. You're just the sweetest. You're the sweetest. Gue pengen menghabiskan, sorry aku ngomongnya kalau stop-stop karena gue overwhelmed. Gue ngerasain kayak kalian juga energinya gede banget. Gue pengen menghabiskan hari-hari akhir gue di hidup ini, okay? Yang gak tahu sampai kapan, karena itu qadar Allah, qadar yang maha kuasa. Karena itu we never know, okay? If I'm supposed to be healed, I will be healed. If I'm supposed to stay sick, I'm not afraid of that. Okay? And I'm gonna fight. I'm a fighter. I was born a fighter. So, ada yang komen juga, Marshanda kesian banget. Stop saying kesian, man. I'm a fighter. I'm proud of myself. Kalau gue boleh sombong dikit ya, sekarang gue jarang sombong. Bukan jarang, hampir gak pernah. Takut gue kalau sombong. Kalau gue gak mengalami suffering yang gue alamin dalam hidup gue, ada yang komen tadi tuh, dia bilang, dia nge-tag gue di Instagram. Ya Allah, Marshanda udah SD-nya dengan love, dengan kasih sayang, gak julid. Udah tuh SD dibully, buka jilbab dihujat si Indonesia, bikin video joget-joget dikatain, kehilangan hak asuh anak, kayak menderita banget gitu kan. Tiba-tiba ke kanker tumor payudara. My point is, tanpa semua suffering kita, gue ngomong kita, not just me, tanpa semua suffering yang semua orang alami, yang lo alamin, think about you, stop thinking about me for a bit. Tanpa suffering yang lo punya, lo gak akan jadi orang hebat seperti you are now. For example, tanpa gue dibully, tanpa gue mengalami divorce nyokap bokap, tanpa gue mendengar suara-suara seram pada malam hari ketika gue kecil, I don't want to go there, but it's a personal stuff for my parents. So, tanpa semua suffering, gue gak akan jadi yang gue bilang gue mau sombong. Tapi I'm not sombong actually. I'm not sombong. Gue gak sombong, it's just the fact. Tanpa semua kejadian itu, tanpa gue digerebek keluarga gue sendiri, which I'm very thankful for. Lalu gue bikin di interview Just Alvin, terus nyokap gue bikin press conference dengan bantuan beberapa orang yang mengkonsepkan press conference itu. Dan nyokap nangis-nangis bilang gue punya bipolar disorder. So then I lost my custody of my daughter karena si judge-nya gak ngerti bipolar disorder itu apa kayaknya. Without all of that, gue gak akan jadi public figure pertama di Indonesia yang speak up about mental illness yang dia miliki dan fight to heal in front of all of your eyes. Allow me to take pride in that. Yo. So I'm still standing, man. So I'm not suffering. I do suffer, of course. Tapi dibutuhkan kegelapan yang paling gelap untuk memancarkan dan melihat cahaya yang paling terang. That could be my strength too. That is my strength. Kalau kata orang, it's a blessing and a curse. No, for me, it's all blessings. Karena setiap gue suffering aja, Allah masih pegang tangan gue kok. Di momen-momen orang gak ada yang gak bisa paham Marshanda tuh kenapa sih dia nih orang nih aneh nih, udah kita masukin aja rumah sakit jiwa gitu kan. Di momen-momen kayak gitu Allah megang tangan gue. No one is better than Allah. Remember that. Well, for those of you who don't believe in Allah or God, whatever, believe in yourself more than you believe in anyone else. Maybe you know that already. That's why you become who you are. Believe in the higher energy, you're never alone. You know what? Number one killer di dunia menurut statistik orang-orang yang kena kanker. Oh iya, gue hampir oke, no. My point is, ada penelitian oleh Dr. Lisa Rankin. Google aja namanya Lisa Rankin. Dia punya buku namanya Mind Over Medicine. Penelitian yang dia sebutkan adalah salah satu penyebab kok bisa gitu loh, orang-orang yang kena kanker adalah orang-orang yang hidupnya sehat,
positive thinking, makannya organik ya kan, monyong gue banget anjir. Terus vegan pula, olahraganya rajin banget kayak gue hari ini sampai kurusan sekarang kan. Semuanya natural ways anyway, dari Sunrise Paradise, started from there. Ya, kenapa bisa orang-orang ini yang menurut statistik tuh di dunia pada kena kanker? You know the number one reason, one of it, loneliness. Loneliness is the number one killer in the world. Makanya kenapa negara-negara yang kolektif lebih embrace collectivity, banyak ngumpul sama keluarga, lebih sering gathering, lebih sering ngumpul, lebih menghargai manusia tuh, social connection tuh penting. Itu orang-orang yang lebih sehat, lebih panjang umur, padahal ngerokok, makannya minyak-minyak, because they're not lonely. So for those of us Asians atau Jakartans or whatever yang westernized dan kayak gue pengen individualis, I wanna forget my family, that could kill you. This is statistic, okay? I'm not talking about my personal stuff. Okay, so I want to tell you, my point is, dengan melakukan live ini, gue pengen menghabiskan, balik lagi kan ke poin itu gak kelar-kelar, tapi yang mudah-mudahan bermanfaat yang dari tadi gue ngomongnya kemana-mana. Suka kemana-mana, tapi sebenarnya ke satu tujuan. That's me. Don't underestimate this girl right here. I know what I'm doing. Maybe you think of me as crazy. Maybe you see me as bipolar disorder. Whatever the label is, I don't care. Because I'm still me. I'm a visionary. I am a dreamer who believes in her dreams. I'm a manifester. Kelar. Baca aja lah bio gue tuh, itu gue semua. Bio di Instagram. Oh my god, jadi ingat gue diwawancara di Metro TV. Terus gue bilang, kalau gue mati, gue pengen diingat jadi apa sih? Lover and healer. So, this is like ambang death for me right now. Ambang kematian kalau jadi mati ya kan. Nyantai, tenang. Bagi yang baper, tolong ditahan air matanya. Kalau di kantor teman-teman ngeliat pada bingung nanti. Minum bentar ya. Gue ngomongnya banyak banget sampai serak. Banyak nih yang nonton. Don't forget to pray. Pray in what you believe in. Karena, oh gosh, yeah, whenever we want to heal, the biggest reason how we can heal and be like me, balik diri sendiri, narcissistic banget gak sih? No, I'm joking, man. Yeah, so, if you want to heal, cara tergampang dan terhebat dan termanjur, termujarab adalah percaya bahwa your higher self, istilahnya tuh kalau di ayat-ayat tuh Tuhan itu lebih dekat dari urat nadi. Percaya itu. Kalau nggak percaya Tuhan ya udah, percayanya apa namanya, my higher self, the source, the universe is taking care of me. That's what I believe too. Gue juga percaya universe, alam semesta. Karena alam semesta ciptaan Tuhan. So everything is working for me. My life, semua musibah yang gue alamin, anak gue hilang dari gue, hak asuhnya segala macam, it's all ending beautifully. I hope it's not the end. I don't know, gue gak boleh hope. Karena yang punya rencana cuman yang maha kuasa. I can only eksekutor. Manager gue, Allah, gue hanyalah si artisnya. Oh, that's true, I love that. I'm the artist, my manager is my God. That's so cool, right? Yeah, so with this life right now, gue pengen bilang, gue akan membuka sebuah profesi baru bagi Marsyanda. Serius. Gue pengen ngabisin hari-hari akhir gue, yang gak tahu sampai kapan, menjadi seorang healer. For those of you who wants to heal, gue akan taruh nanti di bio gue kontaknya kemana ya kan, kalau pengen healing sama gue. So if you trust me, if you see me as eligible, gue nggak akan nyebut kredit ya. Kok kredit, namanya apa sih, pencapaian. Just feel, man, feel aja. Lo kenal gue, lo rasain gue. Nanti ngomongin background, lo minta bio, gue pernah punya experience apa aja sih secara title gitu-gitu. They're good. I mean, they're very helpful. I do have diploma hipnoterapi yang sertifikatnya gue belum ambil karena gue udah angus.
tanya sama Pak Arif. Pak Antonius Arif ngakak kali kalau nonton ini sekarang. Dia yang megang resource therapy license di Indonesia. Gue pernah ngambil pelatihan dasar counseling di satu consulting sama Tante Nana, Tante Nonon. And what else? Many things. I'm a learner. I'm a true learner. I'm a true seeker, true learner. I learn a lot. So that's enough for the portfolio blah. For me, I'm not promoting myself. Gue cuman ngebuka ini bagi hati yang mau dibuka. Okay? Hati yang masih mau ditutup, bye. Silahkan. That's your life. I'm not like telling you to come to me. Let me be your healer. No. It's your business. It's your right. Ketika orang mau, enggak, gue mau bunuh diri hari ini, nggak ada yang boleh ngelarang gue. Secara agama, gue nggak ngomongin itu. Secara hak asasi manusia deh. Badan lo punya siapa? Punya siapa badan lo? Badan kita punya kita. So it's up to you. It's up to us. Kita masih mau suffer atau kita mau survive, kita mau strive, kita mau menang, kita mau maju demi anak kita, demi keluarga kita. Kalau masih mampu mikirin anak dan keluarga. Karena ada orang yang udah suicidal, udah gak mampu mikirin orang lain, and it's fine, it's normal, it's psychologically right. Ngerti gak lo? Psychologically correct. Seriously, psychiatrically correct. Just ask the greatest psychiatrist in the world. Orang yang udah suicidal tuh udah gak bisa mikirin orang lain. Bukannya gak mau, gak bisa. Kabel-kabel di otaknya tuh udah pada copot, ngerti gak lo? Karena keberatan nahan beban badan hidupnya dia. Alright, so my point. If you believe in me, heal with me. I'll put the context. Lo bisa hubungin kemana if you wanna heal with Marshanda on my bio. Alright? Mudah-mudahan hari-hari akhir gue dalam planet bumi, di planet bumi, bukan dalam. Kalau di dalam mah dalam tanah anjir. Di planet bumi, ini namanya berarti dia. Gue agak perfeksionis kalau ngomong kata-kata atau apa. It's a good thing actually. Anyway, tadi gue sampai lupa ngomong apa. I'll put it in the bio. Untuk lo kontak gue kalau mau healing sama gue, oke? Okay? Let's become a victorious winner. Alive or dead. Alive or dead. Let's be remembered as someone who is fighting her or his whole life. Walaupun kita suffering, we're a true fighter. And a true lover and a true healer. Itu si Caca. Kalau kalian mau disebut yang lain-lain, terserah. You have your own magic. And I love you with all my heart. Oh, jantung gue deg-degan ya. Maybe something big is about to happen. Alright. I think that we should end this life now. Mau last words gak sih? Gak usah ya. Banyak ngomong dari tadi. Bye. I love you all. Peace yo. Oh no. Terakhir. Always remember that. Yuk kita ingat. Always remember bahwa ada yang namanya divine orchestra. Semua yang terjadi ada tujuannya. Kenapa lo masih hidup sekarang? Kenapa gue udah ada breast tumor masih hidup sekarang? Ada alasannya. Mungkin dengan cara bisa helping you one-on-one. One-on-one. Okay? Semoga hari-hari akhir. Gak hari akhir ya kan. Pada gak mau kan gue pergi hari ini. Kalau gue sih nyantai. But yeah. Because I believe in God more than I believe in myself. So, semoga hari-hari akhir gue di dunia lebih bermanfaat. Kalau kalian kan nonton gue di mana sih, TV gitu-gitulah, media-media gitu. Now I wanna help you one by one. So just check on my bio if you want to be healed by Marshanda. So that's it. Bye.